Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Union Home Minister Amit Shah arrived in Guwahati on Thursday evening to begin a two-day visit to Assam. The visit is aimed at strengthening the Bharatiya Janata Party organizational strategy and launching major development projects in the state. At the Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Shah was received by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Union Minister Sarbananda Sonowal and senior BJP leaders. Soon after landing, the Home Minister visited Vajpayee Bhavan, the Assam BJP headquarters, where he chaired a crucial meeting of the party's core committee. The meeting was attended by Chief Minister Sarma, Union Minister Sonowal, State BJP President Dilip Saikia and other senior leaders. Discussions focus on organizational strengthening and the party's future roadmap in Assam. Union Home Minister Amit Shah, who is in Assam for a two-day visit while addressing a NDA Panchayat Pratinidhi Sammelan in Guwahati, launched attack on Congress and said when Assam Panchayat election results came, Congress was wiped out. Even with binoculars, Congress could not be found in Assam Panchayat elections. He jibed and said that also Shah further said that there is a great confidence of this Panchayat elections because it was the first election after the Assam delimitation. Shah also stated that BJP-led NDA will to form third consecutive government in Assam in next year's assembly polls. Stating that Assam cannot be represented by people sympathizing with infiltrators, encouraging encroachment, he added. BJP government launched operation arrested infiltrators who used to marry their daughters. सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जब हेमंत जी ने चुनाव की घोषणा करी, दिल्ली के पंडितों को लगता था कि आसाम के पंचायत चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आस लगाकर बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है तो दूरबीन लेकर भी ढूंढ न पाओ, ऐसा प्रचंड विजय आप लोगों ने प्राप्त किया है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें एनडीए जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है क्योंकि आसाम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए जीता और 11 उपचुनाव हुए 21 से सभी में एनडीए को विजय मिला है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद, ये तीनों जगह एनडीए का विजय हुआ है। और मित्रों, मोदी जी ने एक प्रकार से पूरे उत्तर पूर्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया। लसित बरफुकन और शंकरदेव जैसे महापुरुषों को
राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ और 2022 में लसित बरफुकन की 400वीं जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाकर पूरे देश में लसित बरफुकन का संदेश हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। लसित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई और उनके जीवन कवन को 23 भाषाओं में अनुवादित कर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक आसाम के ये महान सेनापति का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has held Congress leader Rahul Gandhi and Rashtriya Janata Dal leader Tejasvi Yadav responsible for the alleged abuses hurled at Prime Minister Narendra Modi and his late mother at the opposition's Voter Adhikar Yatra event in Bihar's Dharbhanga. The Tripura CM claimed that due to provocation by the opposition leaders, an environment of anger in the entire country has been created, which led to such abusive language being used at the rally. While condemning the alleged abuses, CM Saha said that the opposition parties are not able to digest the development happening in the country under the leadership of the son of a poor mother. आज मीडिया में बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेके कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को जिस तरह गाली दी गई, ये घोर निंदनीय और भत्सनीय है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से प्रधानमंत्री बनने के कारण उनके प्रति हमेशा निंदनीय शब्द व्यवहार किया गया है। अब इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ के बेटा आज प्रधानमंत्री के रूप से देश आगे जिस तरह बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो भाषा प्रयोग किया है ये सारे सीमा पार कर चुके हैं। मैं समझता हूं बिहार के धरती पर जिस तरह बिहार के संस्कृति का तिरस्कार किया गया है वो घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। अब इस तरह गाली का प्रयोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसाने के कारण ही ये हुआ है। इसलिए पूरा देश में अभी एक गुस्सा का माहौल पैदा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इमीडिएटली बिहार और देशवासी से माफी मांगना चाहिए। Former Tripura Chief Minister and Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb has urged the centre to fast-track key initiatives for the state development. Speaking in Agartala after the monsoon session of Parliament, Deb said he has demanded the establishment of either an IIT or an IIM in Tripura, stressing that premier institutions are vital for the state's youth. He also highlighted efforts to strengthen connectivity, and a handloom and handicraft counter has already been approved at MBB Airport, but Deb expressed concern that the long-pending approval for an immigration center in delaying its operation as full-fledged international airport. On tourism, Deb revealed that 4 roadway projects were rejected by a central team as commercially unviable, but he will continue to push for ropeways at Matabari and Chabimura to attract visitors. Raising security concerns, Deb warned against illegal immigration along the India-Bangladesh border, citing the infiltration of Rohingyas as a potential threat. He also noted that in the past 5 years, 5 families in Tripura receive assistance from the Prime Minister's Relief Fund, showing the government's support for those in distress. Positioning Tripura as a state that deserves greater central focus, Deb vowed to pursue projects that combine development with security. চাকরি হয়ে গেছে 8000 তার মধ্যে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কোম্পানি তার চাকরি দেওয়ার পর্যন্ত জব, আর সেকেন্ডে 22800, সেকেন্ডটা তো 25-26 শুরু হয়েছে মাত্র।
22,800 হয়েছে। তার মানে না যে এটা অতিরিক্ত অর্থ জাগৃত আছেন তো, জাগৃত আছেন তো আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি লিখেছি অলরেডি। তার জন্য আমি গিয়ে যে আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার মনোহর লাল খট্টর জি, ওনার সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আমি হরিয়ানার প্রভারী ছিলাম। তো ওনাকে যখন আমি বলেছি এই প্রজেক্টটা প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন প্রজেক্ট, 6টা প্রজেক্টের 5টা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা কমপ্লিট হয়নি বিকজ অফ দ্যাট ওই জমিটা অনেক নিচে, তার মধ্যে পাইলিংয়ে প্রচুর টাকা চলে গেছে, পাঠিয়েছে নিয়ে বসে থাকে। তার জন্য আমি আপনাদের জনতাকে জাগৃত করতে চাই, এই কাজগুলো হয়েছে, আপনার অধিকার সেগুলো নেওয়া, দিয়ে সে বিডিও অফিস হোক, এসডিএম অফিস হোক, বিভিন্ন দপ্তরের অফিস হোক। ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ডিউরিং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার। আপনি দেখুন না, আপনার এখানে যেগুলো তথাকথিত অ্যাক্টিভ ছিল এদেরকে তো কমসে কম ওনার তো চেহারাটা দেখা যায়, দেখেন ওদের তো আমি কোনোদিন লোকসভাতে এদের কোনো চেহারাই দেখতে পাইনি, যতগুলো আমি কেউ তো বলবো না, যারা অনেকে স্বর্গবাস হয়ে গেছে তাদের তো আর মানে পেছনের বেঞ্চ থেকে সামনের বেঞ্চে ওদের পার্টিই দিত না, সিট তো পার্টি দেয় করে দেয়। ত্রিপুরা থেকে যারা এমপি হয়ে যেতেন এদেরকে সবচেয়ে লাস্টে এর পার্টি সিট, টেকনিক্যাল কলেজ বা ওই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যারা স্টুডেন্ট রয়েছে ওরা ওই পোর্টালে যদি নাও আসে, পোর্টালে সে কোন স্কিমে স্কলারশিপ পেতে চায়, কোন কোম্পানিতে করতে চায়, সে অ্যাপ্লাই করলে নিশ্চিত স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে রয়েছে। তো সেটার মধ্যে তো স্পেশাল ওর মধ্যে সমস্ত এমপি রয়েছে, তো ওখান থেকে ক্লিয়ার হওয়ার পরে তবেই হোম মিনিস্ট্রির কাছে আসবে, এখনও সেটা ওখান থেকে ক্লিয়ার হয়নি। কিন্তু বহু সুবিধা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট টেস্টিং, কারণ আপনারা জানেন যে 2024-25 বাজেটে নির্মলা সীতারামনজি প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম PMIS স্টেট ঘোষণা করেছিলেন। তো বিরোধী পক্ষের অনেক ছিল তার মধ্যে কি হবে, স্টুডেন্টরা যেতে পারবে, কারণ ওই সময় তার জন্য স্কিমটা আনা হয়েছিল যে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে ইন্টার্নশিপ করার জন্য বা জব পাওয়ার জন্য ডাইরেক্ট সিলেকশন, ক্যাম্পাস সিলেকশন হয়ে যায়। লসেস যে পাওয়ার সেক্টরে যে ট্রান্সমিশন, এবং অনেকে হয়তো জানেন ট্রান্সমিশনের মধ্যেও লস হয়, ডিস্ট্রিবিউশনের সময় লস হয়। তো ডিস্ট্রিবিউশনে দেখেছি আমি বড় মাত্রায়, আমি এটা ডিটেলস আপনাদের বলে দেবো। তারপর equal opportunities under PMIS of rural and urban areas, production এবং distribution Ayush medicines, coal and lignite justification, SDG in Tripura state, suitable development goal, sustainable development goal, हमारा स्वाभिमान, हमारा আছে, কোশ্চেন আওয়ার আছে, 0 আওয়ার আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন বিল আছে, আর বিভিন্ন সময় ইস্যু এমনিতেও স্পিকারকে বলে তোলা যেতে পারে, 377 আছে। এই ধারাগুলির মাধ্যমে আমরা ডিসকাশনে ভাগ নেই। এবার আমি যে কোশ্চেন তুলেছিলাম, স্টার্ট কোশ্চেন আমার একটা এসছে, আর সেটা আমরা দেখেছেন যে ত্রিপুরাতে অমৃত রেলওয়ে স্টেশনের বিষয়ে এসেছিল স্টার্ট কোশ্চেন, আর স্টার্ট কোশ্চেন। আর এর মধ্যে 4টা স্টেশন, আগরতলা, কুমারঘাট, ধর্মনগর, উদয়পুর, এই 4টে স্টেশন, তার মধ্যে রয়েছে 12টি প্যারামিটারে তার মধ্যে কাজ হয়। আর 2013-14 যখন ইউপিএ সরকার ছিল তখন এই প্রকল্পের মধ্যে অল ওভার ডেভেলপমেন্টের জন্য 3000 কোটি টাকার কাছাকাছি খরচা করেছিল। আর এখন সেটা প্রায় 37,000 মানে 6,000 কোটি টাকার কাছে, 6,000 সামথিং খরচা করেছিল। এখন 37,000 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পের মধ্যে খরচা করছে। তাতে বোঝা যায় যে ইউপিএ সরকার আর এই সরকার, ওই সরকার 10 বছরে এতটা খরচা করতে, এই সরকার 10 বছরে এতটা খরচা করতে। তো প্যারামিটার বোঝা যায় 7 গুণা অ্যামাউন্ট মোদী সরকার বেশি খরচা করছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেলওয়ের মধ্যে। আর যে কোশ্চেনগুলি তার মধ্যে একটা স্টার্ট কোশ্চেন, বাকি 20টা আনস্টার্ট কোশ্চেন। তো আনস্টার্ট কোশ্চেনের যে বিষয়গুলি
এমনিতে আমি পড়ে বলছি কিন্তু পুরো কোশ্চেন তো আমি আপনাদের বলবো না, কপি আমি দিয়ে দেবো। তার মধ্যে অনেক ডকুমেন্টস আছে যেগুলো আপনাদের সাংবাদিকতার মাধ্যমে আপনারা জনতার কাছে নিয়ে গিয়ে জনতা অনেক কিছু জানতে পারবে। তো এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে আমার, আপগ্রেডেশন অফ নিউ রেজিডেন্সিয়াল স্কুল ত্রিপুরাতে হয়েছে। স্বামিত্ব স্কিম, যেটা ত্রিপুরাতে স্বামিত্ব স্কিমের মধ্যে যে পাট্টা ল্যান্ডের ড্রোনের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে দেওয়া এবং ল্যান্ড ভেরিফিকেশন করা ড্রোনের মাধ্যমে করে মানুষের, কারণ আমাদের এখানে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যেই জায়গা জমিনের কম্পিউটারাইজড কোনো ডেটা আগে ইউপি গভর্নমেন্টের সঙ্গে ছিল না। মোদী সরকার আসার পর স্বামিত্ব অ্যাপের মাধ্যমে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী এই কাজগুলো হয়েছে। অনেক স্টেটে পুরো হয়ে গেছে, কোনো কোনো স্টেটে পেন্ডিং রয়েছে, ত্রিপুরাতেও বড় মাত্রায় হয়েছে। মেরি সমিতি মেরা পটল, তারপর একটা কোশ্চেন করেছিলাম রুরাল কানেক্টিভিটি আন্ডার PMGSY 3 ইন হিল স্টেটস, তারপরে কোশ্চেন করেছিলাম, ডিটেলস আছে আমি বলে দেবো কিছু কিছু। ইনিশিয়েটিভ ফর সিকিউরিং টেলিকম নেটওয়ার্ক, টেলিকম নেটওয়ার্কে অনেক জায়গায় আপনারা দেখেছেন অসুবিধা হয়, সিগন্যাল নেই, ফাইবারের প্রবলেম, এগুলোর উপর ত্রিপুরাতে কাজ হচ্ছে। ডিটেলস In Assam's Kachar district, a wave of grief swept through Dayapur village today as the mortal remains of BSF Jawan Rajiv Nunia were brought home. Rajiv, a 23-year-old, was martyred while on duty in Jammu and Kashmir's Akhnur sector on Wednesday. A watchtower collapsed during flash floods triggered by a cloudburst claiming his life. He had joined the border security force only 2 months ago and was posted in the Parkwal area when tragedy struck. Today, thousands gathered at Silchar airport and later at his native village to bid a farewell. The atmosphere was heavy with grief as people came forward for a last glimpse of the young martyr. A gun salute by the BSF marked his cremation at Udar Bond, with senior officials including Kachar District Commissioner Mridul Yadav and SSP Numal Mahata paying floral tributes. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma expressed deep condolences, describing Rajiv Nunia's sacrifice as the supreme devotion to duty. Rajiv leaves behind a grieving family and a community that will forever remember his courage and sacrifice for the nation. राजीव नुनिया आज का दिन तो बहुत दुखद दिन है। हमारे परिवार के जो है श्री राजीव नुनिया, पिछले 1.5 साल हुआ है उनका अभी नौकरी। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद घर आए थे, घर से छुट्टी काट के अभी दोबारा गए यूनिट में, और यूनिट से उनका फर्स्ट पोस्टिंग जो है जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर में हुआ था। और 26 तारीख को रात को 12 बजे करीब इतना भयंकर तूफान और बारिश आया जिसमें जो है इनका जो पोस्ट था वो दब गया, और जिसके नीचे इन्होंने आ गए और आने से इनका जो है वहीं पर अंतिम सांस ली। बाकी जो भी इनका यूनिट के बटालियन का आदमी थे, लोग काफ़ी हेल्प किए, हेल्प करके यहाँ तक लाए, उनके लिए सदा हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं। आप लोग के सदा शुक्रगुजार हैं, आप लोग भी इतना मेहनत करके यहाँ पे आए। उनका शादी हुआ है? नहीं, शादी अभी नहीं हुआ, अभी तो एकदम 19 साल के हैं अभी। घर में कौन कौन है? घर में उनका पिताजी है, माताजी है और एक बहन है। वो दो बहन और एक भाई थे। तो भाई में तो राजीव जी गुजर गए और एक बहन को शादी हुआ है, एक बहन अभी घर पे है और माता और उनका पिताजी। In Meghalaya, the opposition Congress filed a fresh petition on August 28 before Assembly Speaker Thomas A. Sangma, seeking
the disqualification of 4 legislators who recently defected to the ruling National People's Party. The petition submitted by MPCC Secretary Manuel Batwa to Assembly Commissioner and Secretary Andrew Simons argued that the defection did not meet the 2/3 majority clause required under the 10th schedule of the Constitution. It was filed under Rule 6 of the Meghalaya Legislative Assembly Disqualification on Ground of Defection Rules 1988. The 4 MLAs in question are Ronnie V. Lingdo from Myliam, Celestine Lingdo from Umsning, Charles Markna from Mauhati, and Gabriel Walang from Nongstoin. They joined the NPP between July and August 24. The Speaker had earlier recognized their merger with the ruling party, reducing Congress strength in the 60-member House from 5 to 0. Before this, Saleng A. Sangma resigned as Gamberge MLA and was later elected as Tura MP. Batwar stressed that since the MLAs left in phases, their exits cannot be treated as a valid merger under the law. He said that this move was not driven by vengeance but by the need to uphold constitutional principles, warning that democracy is at risk if legislators casually switch parties. Assembly Secretary Andrew Simons said the Speaker will examine the petition and give his ruling, adding that Congress may approach the court if not satisfied. Batwa also stated that Congress is regaining strength both nationally and regionally, with many politicians showing interest, though decisions on alliances will be taken only closer to the next election. Come to the Assembly, to the Speaker's office to refile the petition. It's about, it started off, everybody knows about it. It started off when the previous MLAs have left, the 3 MLAs. So it was, it's not legal basically, okay? So 2 people jumped ship first, and then 1 person jumped only 48 hours later. The other person was still coming to the office of ours. So obviously it doesn't fit the clause of 66%, right? Which is 2/3. So because of that, we had a clause in which we could fight for. And we are not fighting this because out of vengeance or out of vindication for somebody, but we're fighting this because we believe that the law of the land should prevail. Yeah. So we're filing it, and now since Ronnie, who was the previous petitioner of that case, had left us again, so we thought like it would make sense to refile the entire thing again. So because it's a cascading effect, right? So you have 1 MLA who left, and 2nd and 3rd and 4th. So it makes sense for us to file, because we believe that democracy is at risk, and secular whatever practice that they're doing is definitely against the constitution of the country, and it is important for us to fight for this. It is not about 1 person or 2 person or something. Whether it takes time for us to win or whatever the case may be, it doesn't matter. But what matters is that we have to show the world, we have to show our public at large that our MLAs should not take us for a ride, should not take any party for a ride for that matter, because at the end of the day it's a democratic process, and I think the constitution should prevail, and we believe that we have come to file that again. So we have just taken it up with the Speaker. We are in the court itself also be doing the filing, so we'll take it forward from here, and we believe that we have a very strong case and we will win. So it's good for the public at large. Yeah. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.